Real talk, igsuon. Unsa man klaseng espiritu ang misulod kanimo? Kay ato karong gisaulog ang Domingo sa Pentecostes, ang birthday sa simbahang Katoliko, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Kita kaha, unsa ang klaseng espiritu ang mikunsad kanato? Espiritu Santo ba o laing klaseng espiritu? Kay sa ato ang kalibutan karon, daghan kayong klaseng espiritu ang naglibot. Naay espiritu sa bino, mo nga inig kahubog nimo, wala nakakabaloon sa nahitabo nimo. Kay espiritu sa bino man ang misulod kanimo. Naapoy espiritu sa demonyo nga naglibot-libot kanato. Mao nga pagbantay-bantay mo, sigurado gayon nga Espiritu Santo ang mukunsad kanato. Makapangutana kita, Padre, unsa may timailhan nga Espiritu Santo ang mikunsad kanato? Espiritu Santo ang mukunsad kanato kung atong tugutan ang Espiritu nga bag-uhon ang atong kinabuhi. Kanabang mausap po na nga to ang batasan, dili nang ang atong usbon nahungra, pero wala na usab ang atong kinaiya, kay magunsa man ang imong pagkaitsuraan, kung ang imuhang batasan, dili po itsuraan. Maumangganing ining mag-away mo, mamalikas mo, magtawag-tawag mo og demonyo og yawa, miingon mo, demonyo ning bataan ni, demonyo ning banahan ni, yawaan ning asawahan ni. Espiritu Santo ba ka na? Dili. Espiritu sa demonyo. Kay kung sige ra gani kag pangaway, pamalikas, panghimantay, panglibag, pangdaot, pangbuhat og daotan, wala ka na kunsaran sa Espiritu Santo, kundili espiritu sa demonyo. Kay ang timailhan nga Espiritu Santo ang mikunsad kanato kung naay kabag-uhan sa imong batasan, kabag-uhan sa imong kinabuhi, maayong relasyon sa imong isigatawa. Mo nga lantawa ang imong kaugalingon, igsuon. Nayawaan ba ka o nakunsaran ka sa Espiritu Santo? Amen.